Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Kani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gilibot ni Presidente Aquino ang probinsya sa Leyte aron susihon ang pag-apod-apod sa relief goods ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Misaka na ngadto sa dulan 4,000 ka tawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Mi-cancel sa ilang Christmas party ang Baguio City Hall aron i-donate sa mga apektado sa bagyo. Og mitanyag og not guilty plea ngadto sa Davao Regional Trial Court ang suspected carnap king nga si Bactin Yu. Gibutyag ni Presidente Aquino nga magpabilin siya sa Tacloban City hangtod dunay kalambuan sa relief operations. Matod sa Presidente, padayon siyang muhatag sa iyang mga sugyot aron mapadali ang rehabilitation sa syudad. Mipasalig ang Presidente nga gipaningkamutan sa gobyerno ang pag-apod-apod sa hinabang. Apan miangkon sab si Aquino nga kinahanglan pa hingusgan ang relief operations sa kagamahanan bisan kun gipalihok na ang relief operations sa ubang nasod. Nagtagbo na sab si Tacloban Mayor Alfred Romualdez ug ang Presidente aron hisgutan ang pagpabarog balik sa Tacloban City. Mibisita sab si Presidente Aquino sa Giwan, Eastern Samar ni atong Sabado. Unang gidayeg ni Aquino ang kaandam sa lungsod sa Giwan alang sa epekto sa Yolanda apan gisaway sab sa Presidente ang kawalay andam sa ubang mga local government units. Unang gibisita sa Presidente ang Giwan sa wala pa siya mulupad paingon sa Tacloban. Misaka na sa dulan 4,000 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga sobra 18,000 ka tawo ang samdan samtang dulan 1,600 ang missing. Matod ni NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, ang kalit nga pagsaka sa ihap sa mga biktima tungod sa pag-revalidate sa NDRRMC sa ihap. Gitala sab sa NDRRMC nga 2.2 million ka pamilya na o 10.3 million ka tawo sa 44 ka probinsya ang apektado tungod sa bagyong Yolanda. Gibana-bana sa NDRRMC nga mikabay na sa 10.3 billion pesos ang naguba nga infrastructure ug agriculture sa bagyong Yolanda, 1.3 billion pesos sa infrastructure ug 9 billion pesos sa agriculture. Sigon sa Department of Public Works and Highways sa Eastern Visayas, sugdan na karong adlaw ang pagtukod og mga bunk houses isip temporaryong Pinoy-anan sa mga apektado sa bagyo. Pagkakaroon wala gihapoy supply sa tubig ang mga lungsod sa Barbaza, Antique ug pipila ka bahin sa Capiz ug Iloilo. Samtang dili paigo ang supply sa tubig sa probinsya sa Leyte sukad ni adtong Biyernes. 7 ka substation sa mga apektadong probinsya ang walay kuryente. Busa pipila ka probinsya sa Regions 4B, 5, 6, 7 ug 8 ang wala gihapoy kuryente. Matod sa NDRRMC, dunay 75 ka medical teams ang anaa karon sa Regions 4B, 6, 7 ug 8. Duna say usa pa ka medical team ngadto sa Villamor Air Base aron mususi sa panginahanglang medical, lakip ang psychosocial condition sa mga apektado sa bagyo. Miabot na sa Naval Forces Central sa luok sa Lapu-Lapu City kaganinang buntag ang mga evacuees gikan Tacloban City. Si Twinnie Malinaw nanukad live sa Lapu-Lapu City. Twinnie? Mensyo na ata diri karon sa Naval Forces Central sa Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu diin miabot ang laing grupo sa mga evacuees gikan Tacloban Port kaganinang alas 11:10 sa buntag. Matud sa spokesperson sa Naval Forces Central JP Abua, miabot sa 1,360 ka mga evacuees gikan sa mga apektadong probinsya sa Eastern Visayas dinhi sa ang niabot diri sa Subo. Pagdunggo sa ilahang gisakyan nga barko LC550 BRP Bacolod City, gihangop dayon ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ang mga biktima sa bagyo. Gipahigayon usab dayon sa Department of Social Welfare and Development ang pag-register sa mga pangalan sa mga evacuees sa di pa sila muadto sa ilang designated evacuation centers. Giandam sab sa pangagamhanan sa Lapu-Lapu ang covered courts sa Barangay Suba, Basbas
Punta Inganyo ug Mactan ug gidesignate usab sa DSWD ang barangay San Nicolas, San Roque ug Sambagdos dinha sa Dakbayan sa Sugbo ang ubang evacuation centers nga kabalhinan sa mga evacuees. Ug ganina sa yugat palangganing buntag ang mga local government units ungnon man mga private firms, mga non-government organizations nag-set up pod sa ilang mga medical services, mga pagkaon, tubig o uban pang mga free charging and free calls sa ilang mga mobile phones ug uban pang mga serbisyo para lang ma-accommodate ning mga evacuees. Ang uban sa mga evacuees nga atong nahinabi kaganina miingon nga sa wala man sila choice nga wala sila laing kabalhinan, so mag-antos usa sila dito sa mga evacuation centers nga giandam sa pangagamhanan. Ang uban usab gustong buot mubalik dito sa Tacloban o mustay lang sila diri sa Sugbo sa pipila ka mga semana or buwan para lang makapangandam sa ilahang panginahanglan once nga mobalik na sila dito sa Tacloban. Menchu. Daghang salamat, Winnie Malinaw reporting gikan Lapu-Lapu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mitabang ang mga sundalong Israeli sa medical mission sa Bugos City, amihan ng Sugbo. Ang detalye sa among pagbalik. Amihimo na ang mga sundalong Israeli ug medical mission sa Bugos City ang usa sa mga dapit sa amihan ng Sugbo nga grabing naigo sa bagyong Yolanda. Ato ibalik si Jun Tariman sa report. Namutol sa mga sanga sa natumbang kahoy atol sa bagyong Yolanda ang 54 anyos nga si Victor Ortega. Aksidente kining naigo sa sundang ang tuhod samtang namutol si kahoy. Usa lang si Ortega sa 500 ka pasyente nga giatiman sa 148-member Israeli Medical Mission sulod sa Severon Veralio District Hospital sa Bugos City sa atman ng Sugbo. Nangalan akong salamat kita. Pag-service og nawa takabot og syudad. Gihimo ang misyon sa Israeli Defense Forces isip kabahin sa international assistance alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Lakip sa gihimo sa medical mission ang mga surgical procedures sama sa cesarean operation. So we've had several births, actually, which was very, very exciting. The first day that the hospital was open on Friday, a first baby was born, named Israel. Sa diyang gipangutana nganong sa Bugos City gihimo ang medical mission ug nganong dili sa Tacloban City nga mo'y grabing naigo sa bagyo, ang Deputy Chief of Mission Adam Levine mipasabot. I think because Leyte is the most devastated, is getting the most focused. But I think there's a lot of areas in the region which need help. And North Cebu is one of them. Magpabilin ang IDF mission sa mosunod nga mga semana o hangtod sila kinahanglanon sa Bugos City. Jun Tariman, Solar News. Musaka na sabang presyo sa lana karong semana, gipaabot nga mokabat ang increase sa presyo sa gasolina gikan sa piso hangtod sa 1 peso ug 20 centavos matag litro. 5 hangtod 15 centavos ang usbaw sa presyo sa krudo kon diesel ug 30 hangtod 50 centavos ang increase sa presyo sa kerosene matag litro. Apan magpabilin gihapon ang presyo sa lana sa mga lugar nga apektado sa bagyo tungod sa price freeze. Milusad og Oplan Mindanao tabang ang usa ka multi-sectoral group sa Mindanao alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Mipadala ngadto sa Leyte ang Interfaith Bayanihan ug Medical Team nga gilangkuban sa 20 ka paramedics gikan sa Integrated Provincial Health Office Muslim Doctors, Nurses sa Lanao. Matod ni Autonomous Region in Muslim Mindanao Assemblywoman Samira Gutok Tulawis, duna say dala nga relief goods ug medical supplies ang team. Sukad niadtong miaging semana nag-repack og relief goods ang Mindanao State University main campus sa Marawi City human ang ilang piso-piso campaign. Nakigduyog sab sa kampanya ang 103rd Brigade sa Philippine Army, provincial government sa Lanao del Sur, civilian groups sama sa Kasalambago Change Movement, mga market vendors ug eskwelahan. Dugang ni Tulawis mihatag sab og relief goods ang mga negosyanteng Muslim ngadto sa Oplan Tabang, Mindanao. Okay, nagsugod na pagbarog ang pipila ka mga residente sa Northern Cebu human sa bagyong Yolanda samtang padayon ang relief operation sa lugar. Si Winnie Malinaw sa detalye. Sa kapito sa kasiman ng pagkaigo sa mga residente sa amihanang bahin sa Sugbo, nunot sa bagyong Yolanda,
pipila sa mga residente na ngayog relief goods sa kadalanan gikan sa mga sakyan ng muagi. Kasagaran sa mga relief operations nagagikan sa mga pribadong individual nga aduna usab mga pamilya nga apektado, ingon man mga pribadong grupo nga mihatag usab silang relief goods sa mga biktima sa bagyo. Grabing traffic ang nasinati sa Northern Cebu tungod sa pagbuhagay sa mga hinabang gikan sa syudad ug ubang dapit. Usa-usab sa nakitang hinungdan sa grabing traffic mao ang paghunong-hunong sa mga sakyanan sa daan, mahatag lang ang mga relief goods ngadto sa mga biktima. Di masukod ang kalipay sa mga residente human makadawat og hinabang gikan sa mga nagkainlaing grupo bisan pa man sa nahitabong grabing kadaot sa ilang lugar. Hatag yun mi bisag wala na ko nag kanang konsihal pero kanigo libho wa kay nang hatag karon pa first pa ni. Gipakita usab nila ang ilang kalig-on sa pagbarog og balik pinaagi sa pagpaningkamot og pagkugi. Usa na niini si Mang Freddy Turing nga nagsugod na sa pagpatrabaho sa ilang nagubang balay bisan pa man sa kakuwang sa kwarta. Kaninig, lisod-lisod kita balik lang yung mga gagmay nga kahoy, ginaginot, wa may no. Dini, nihit kayo ang baligya nga kahoy, wa na kayo ikuan. Nga ta kanin nga guba nga kuan, pili-pili lang ang kaning mga magamit pa. Kaya mupalit mi og kuan, wa na magay palita, way kurente, way magagabas. Gibanabana moabot sa 760 million pesos ang danyos sa infrastruktura sa Bugos City. Adunay gipahigayong mga seminar ang Bugos City Government aron sa pag-awhag sa mga residente nga dili na magsigig pangayog relief goods sa mga kadalanan. So far, so good. Ang ato mga tao, for sure, nakakaunag yung kadaghan. More than 3 meals a day. And also, of course, napag-inasay stocks for these coming days. Twinnie Malinaw, Solar News. Gikansel sa Baguio City Hall ang ilang Christmas party karong tuiga aron ihatag ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Gibutyag ni Mayor Mauricio Dumogan nga usa kini ka pamaagi sa lokal nga kagamhanan aron makighiusa sa panawagan nga magtigom ug i-donate alang sa mga apektado sa bagyo. Mato ni Dumogan, una nang migahin ang lokal nga kagamhanan og 500,000 pesos nga kantidad isip hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Naghimo na sab og donation drive ang City Disaster Risk Reduction and Management Council, private groups ug ang Diocese of Baguio. Mato ni Dumogan, migahin og 800,000 nga budget ang lokal nga kagamhanan alang sa Christmas party sa mga empleyado. Hinuon sigon ni Dumogan, kinahanglan gihapon mo gasto sa syudad alang sa mga Christmas decorations tungod kay daghang turista ang mga tuog Baguio alang sa Christmas holiday. Buksan sa syudad sa Baguio ang ilang pagsaulog sa Pasko karong December 1, pinaagi sa lighting sa giant Christmas tree nga dunay gihabugon nga 15 meters. Lakip sab ang pagbukas sa mini Christmas village sa Rose Garden sa Burnham Park. Of course, we cannot go with the Christmas tree and the Christmas decoration because masyado namang siguro hindi tama. We are a tourist destination. Alam natin na ang dami yung mga bisita na dadagsa at aakyat sa ating lungsod during the time. Ang pangit naman kung wala naman silang kahit konting makikitang dekorasyon sa ating lungsod. Padayon nga nanghakot og mga pasahero ang Philippine Air Force agi sa 2nd Air Base Division sa Mactan, Cebu uban ang mga relief goods padulong sa mga dapit nga nagrabihan didto sa Leyte ug Samar. Ania si June Tariman nanukad sa Mactan Air Base. June. Mensu, gibutyag sa spokesman sa 2nd Air Base Division, Lieutenant Colonel Marciano Guevara, nga mitabang kanila karon adlaw ang mga Australian ug Swedish C-130 planes paghatod sa mga relief goods ug sa mga pasahero padulong sa mga airport sa Ormoc ug Tacloban sa Leyte ug ngadto sa G1 or sa airstrip sa G1 sa Eastern Samar. Sama sa gihapon ang mga priorities nga unahon pagpasakay sa aeroplano mosunod in correct order: relief goods, medical teams, rescue ug retrieval teams, AFP o PNP personnel o mga government employees kinsa ubos sa official mission. Kung na may mahibiling doon una papasakyon ang general public, lakip na ang mga sakop sa media. Dinisulod sa Mactan Air Base, parayan ang pagpangabot sa mga aircrafts gikan sa lain-laing nasod ug budiya ra usab human nila mahatod ang mga cargos o passengers. Ang katapusan miabot nga international mission mao ang Saudi Airlines nga nagdala sa cargos gikan sa UNICEF. Ngun man ang Atlas Air nga naghatod sa mga Red Cross volunteers gikan sa Denmark uban ang mga heavy equipment. Di pa lang gidugay menso mitugpa ang usa ka C-130 planes
dito na ako magpino pa pagkakaroon kundi migikan and probably gikan sa Tacloban City ug nakakanaog na ang daghanan kayo mga pasahero nga midangop karon dinhi sa Sugbo. Menchu. Daghang salamat, Jun Tariman, reporting gikan Cebu City. May hangyo ang mga apektadong residente sa Tacloban City ngadto sa mga negosyante nga hatagan sila og materyales alang sa pagtukod og balik sa ilang mga naguba nga panimalay. Si Wilmark Amazona nanukad live sa Tacloban City sa detalye. Wilmark? Menchu, problema karon sa mga Taclobanon ang kakulang sa mga construction materials aron sa pagtukod sa balik sa ilang mga naguba nga panimalay. Sirado gihapon ang mga hangtod karon ang mga hardware store human sa bagyo. Susama ni Robin Solina nga taga Hollywood Subdivision o Robin Conghes nga taga Barangay 37 Seawall nga naguba ang panimalay tungod sa kusog sa hangin o storm surge. Mihangyo sila ngadto sa mga negosyante aron mga masugdan ang pagtukod og balik sa ila balay. Kining sugyot gipaluyhan ni Jerry Uy, usa ka opisyal sa Tacloban City og Coco Liao, usa ka negosyante. Matod ni Uy og Liao nga hinay-hinay nga naog balik ang kahapsay sa syudad, busa mihangyo ang mga sa ilang isig ka negosyante nga mubalik na sa Tacloban aron mutabang sa pagtukod sa balik sa syudad. Sigon ni Liao, kung mabalik ang kuryente sulod sa 3 ka bulan, mabalik sa normal ang kinabuhi sa mga Taclobanon apon kundili mulongtad ang kalisod dinhi hangtod sa 2 ka tuig. Hinuon positibo ang paglantaw sa mga Taclobanon nga mobalik og barog ang Tacloban City human sa bagyo. Menchu. Wilmark, kabalumi nga apektado imong pamilya sa bagyo. Kumusta ang kahimtang sa imong pamilya karon? Menchu, sa ngayon okay naman po ang kalagayan ng pamilya ko before pa tumama ang bagyo Yolanda dito sa siyudad ng Tacloban. Nakapag-evacuate na po sila sapagkat yung family ko po ay nakatira sa San Jose District kung saan malapit lang po siya sa airport area na na-wash out po nung magkaroon ng storm surge. It's good to know nga ang imuhang pamilya nakalingkawas. Pero daghan kaayong mga balita karon nga murag ni paspas na kuno ang relief efforts o ang pag-apod-apod sa mga relief goods dinha sa Tacloban City. Base sa imuhang pagtan-aw, nahatda na ba, naapod-apod na bagyod sa tanang mga evacuees ang mga relief operations o relief goods? Menchu, kanina po sa pag-ikot ko dito sa siyudad ng Tacloban, especially doon sa mga evacuation centers at sa ilang barangay, napag-alaman ko po na meron pa ring mga evacuation centers at mga barangay kung saan hindi pa po sila nakaka-receive ng relief goods at meron naman pong ilang barangay na 2 beses o 1 beses pa lang na naka-receive ng relief goods mula sa pamahalaan. At yung nagbigay pa lang po sa kanila o nag-distribute pa lang sa kanila ng relief goods ay yung DSWD. Alright, daghang salamat Wilmark Amazona pag-ampi mo dinha sa Tacloban City. Mipadala na ang 1st Infantry Division og food packs alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Menchu, may padala na sa first batch sa ilang hinabang ang 1st Infantry Tabak Division alang sa Uplan Tabang Visayas. Kilangkuban kini sa 4,000 ka mga food packs. Gihatod sa 4 ka 6x6 truck ang mga food packs kagahapon padulong sa Pantalan sa Osamis City. Gikan sa Osamis, dalon kini ang mga hinabang padulong sa Cebu o sa Leyte. Matod pa sa spokesperson sa 1st Infantry Tabak Division, pinagi ni Captain Jefferson Somera, dalon ang sunod nga batch sa mga relief goods sunod simana. Mapasalamaton ang mga kasunduluhan sa mga nanghatag o hinabang gikan sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Sur o Lanao del Norte. Mincho? Daghang salamat Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, padayon gihapon ang klase sa mga apektadong dapit sa Northern Cebu gawas sa Bantayan Island. Sa Sunstar Super Balita, patay ang usa ka lola human siya gipusil sa Compostela, Cebu ni adtong Sabado. Ug sa Cebu Daily News, mitabang ang mga veterinaryo sa relief operation sa Northern Cebu.
Nangaalkanse ang mga negosyo sa mga apektadong lugar sa Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Sa Palo Leyte, pipila ka ektaryang basakan ang nangaguba. Matod ni Palo Mayor Remedios Petilla, dili na lang una mag-invest og negosyo sa probinsya sa Leyte pagkakaron tungod sa kadaot dala sa bagyo. Sa Tacloban City, misaka ang presyo sa lana ngadto sa 300 pesos matag litro. Apan matod ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, unahon-una sa syudad ang relief ug retrieval operations. Samtang sa lungsod sa Giwan, misaka na ang presyo sa pagkaon, lakip ang industriya sa pangisda sa lugar. Hinuon misaad si Ormoc City Mayor Edward Codilla nga hatagan og tax exemptions ang mga una nga mutukod og negosyo sa syudad. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, miatubang na sa korte ang giingong Carnap King nga si Ryan Bactin-Yu. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, dulan 8 kagatos ka mga lawas ang napalgan sa Tacloban City human sa Bagyong Yolanda. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, ipadalag mga tao og relief goods ang Bureau of Customs ug ang militar paingon sa Kabisayan. Sa Mindanao Daily Caraga, gibutyag sa National Grid Corporation of the Philippines nga kulang gihapon ang supply sa kuryente sa Leyte ug Samar nunot sa Yolanda. Og sa Mindanao Daily Davao, gibutyag sa Davao City Tourism Operations Office nga apektado ang ilang turismo tungod sa Yolanda. Andam mudawat ang Davao City Government og mga buot mamakwit padulong sa dakbayan nunot sa Bagyong Yolanda. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, gibutyag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dawaton sa lokal nga kagamhanan ang mga apektado sa Bagyong Yolanda gikan sa Leyte ug Samar nga buot mobakwit sa dakbayan. Matud ni Duterte, gipaabot sa dakbayan sa Davao nga dunay mamakwit padulong sa Davao City gikan sa Leyte ug Samar tungod sa kadaot nga gidala sa Bagyong Yolanda ngadto sa Kabisayan. Dugang ni Duterte isip land of promise usa ang Davao sa lugar nga mamahimong kabalhinan sa mga bakwit. Sigon ni Duterte, andam ang city government mutabang nga mabalik sa normal ang kinabuhi sa mga apektado sa bagyo. Makahatag sabang city government og financial assistance kung tugutan sa Davao City Council. Pagkakaroon doon ay gatusan kabakwit na ang nangabot sa dakbayan gikan sa Leyte. Sagad kanila nagpuyo sa ilang mga parente dinhi samtang uban gitabangan sa Ateneo ug Central 911 kadaghanan sa bakwit matud pa mga bata. Gisiguro ni Duterte nga suportahan sa city government ang mga bakwit hangtod aniya sila dinhi sa dakbayan. Si Vice Mayor Paulo Duterte mo suporta usab sa sugyot sa mayor nga pagtabang sa mga bakwit gikan sa Leyte. Matod sa Vice Mayor, ang ngayon lang nga tabangan sa dakbayan sa Davao ang mga bakwit aron sila makabangon human sa Bagyong Yolanda. Si Vice Mayor Duterte midugang nga ang syudad sa Davao dunay igong pondo aron ikatabang ngadto sa mga apektado sa Yolanda ug dili magduha-duha ang lokal nga kagamhanan nga mogahin og kwarta alang sa mga panginahanglan sa mga bakwit. Una na naghatag og 8 billion pesos nga donation ng Davao City Government ngadto sa mga apektado sa Tacloban ug sa Leyte provinces. Nagpadala sa bang lokal nga kagamhanan ug medical ug search and rescue ug retrieval teams ni atong miaging semana lakip ang relief goods gikan sa katawhan sa dakbayan sa Davao. Menchu. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Usa ka suspected leader sa Carnap Syndicate ang miatubang sa Davao Regional Trial Court niadtong Biyernes sa buntag bisan duna siya 5 million pesos nga patong sa iyang ulo. Mitungha si Ryan Bactin-Yu ngadto kang Branch 16 Judge Emmanuel Carpio aron isangat ang iyang not guilty plea sa 8 ka kaso sa carnapping batok kaniya. Nagtago-tago si Yu ni adtong miaging tuig human mitanyag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte og 5 million pesos nga ganti alang sa pagsikop kang Yu. Si Yu ang giingong leader sa Bactin Carnap Group nga nag-operate lukop nasod. Siya sab ang giilang nga labing notoryo sa Mindanao tungod kay gipangunayan sa grupo ang halos tanang carnapping incident sa Davao Region. Gitakda ang pre-trial sa kaso ni Yu sa February 27, 2014. Gitahusab nga mihangyo si Yu nga ibalhin ang lugar sa pagtaral kaniya gikan sa Davao City ngadto sa Surigao City tungod sa security reasons. Sa labing unang higayon, nagtapok ang mga barangay officials sa probinsya sa Misamis Oriental ug syudad sa Cagayan de Oro alang sa usa ka oath-taking ceremony. Si Cheng Rodonez sa dunay detalye. Cheng?
Menchu, dili mo menos sa 1,861 ka mga bagong milingkod nga barangay officials gikan sa 302 ka barangay sa Misamis Oriental ug 600 ka mga barangay officials gikan sa 62 ka barangays sa Cagayan de Oro City ang nagtapok karon manumpa atubangan ni Misamis Oriental Governor Yevgeny Emano sa Capitol Grounds sa Provincial Capital dinhi sa Cagayan de Oro City kaganihang buntag. Matud ni Emano, gihimo ang joint oath taking aron mapalig-on ug samot ang relasyon tali sa syudad sa Cagayan de Oro ug sa probinsya sa Misamis Oriental. Butsog ni Emano nga ipakita nga nagkahiusa ang mga opisyal aron alagaran ang katawan sa lalawigan. Sa laing kalambuan, mulusad sab ang partido ni kanheng Cagayan de Oro Mayor Vicente Dongko Emano ug relief operations uban ng provincial government alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Manchu. Matod sa pag-asa, makaapekto sa Northern Luzon ang tail end of a cold front. Ang cold front maoy nagsumpay sa bugnaw nga init na hangin o nag-irog kini aron mapulihan sa bugnaw nga hangin ang init nga hangin gikan sa mainland China. Ang maong cold front o magdala kini og hini ngadto sa kasarangan nga mga hangin sa extreme Northern Luzon. Base sa Metro Weatherscape, mapanganuron nga dunay hini ngadto sa kasarangan nga pagulan og thunderstorms sa Cagayan Valley ug sa probinsya sa Aurora. Mapanganuron nga dunay hinay nga mga pag-ulan sa Cordillera ug sa Ilocos Region. Pikatap na sab ang mga pag-ulan sa Mindanao ug sa hibagatang bahin sa Palawan. Sa Luzon, ulanon ang Calapan ug dunay pag-ulan og thunderstorms sa Legazpi, Puerto Princesa, Lawag, Tagaytay, Tugigaraw ug sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sa pagtapos sa semana. Og sa Visayas, ulanon ang Borongan samtang katag-katag ang mga pag-ulan ug dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban, Tagbilaran, Dumaguete ug sa Metro Cebu. Sa Metro Cebu, ulanon gihapon nga dunay thunderstorms hangtod na sa Biyernes. Ug sa Mindanao, dunay mga pag-ulan sa Cotabato ug Butuan samtang dunay mga thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga, General Santos ug sa Metro Davao. Sa Metro Davao, dunay gihapon mga pag-ulan ug thunderstorms hangtod na rin sa Biyernes. Ug magkadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao, pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.